Hello guys, nano ang kama ke dini clear ke sakna re nai nang je pai hana ni video no nai di inke je Facebook ta kholawi tong ne ro inke beke income khe nai inke messenger ro video call phai mo ro bo beke khe nai ma khe nai abo dikhin mani kauna ang sai khna re nai nang pai han na de inke Facebook o rang income khe ni hi chong ye to han ke ska skang pui la mak ne nanai mane bi baim sai se kau ba hangra nang nai do ke to ni nim sai no video ta khe din ke to nong khe ma ya le ka ya de inke abo ni cheni ni kra pho tung phinai le ko inke brang pho pa boi ni nanai inke adalem thairok boi khele kokri phong mayo inke abo khinke je no video rok kheye income khemai na YouTube ung tho na Facebook ung tho abo de inke khemai ni na ko ara ke to Facebook to khulo ha inke no followers bangnai ni friend bangnai abo ke to ni thiyo to message pho phainai messenger ro ke call phone no phainai inke bangma bro no no number sainai pho tongnai Oke video call se nung bar sik tak tahu lo phagra nes kade asta sujo khema ya ang thang chong phoje chong 1 year ka video khema do asta tension wona ko isra ke phaisa abole no ni net on khe ha mane ni kra pho tung thong kra pho tung to param bro ko je bro phaibo se bol video call le khe dong nai sa Instagram mong tho ni je pho video call se phainai bar ar pha bo no time pe mane receive khia mani line kat khe ri ona ko abhe khere nai ke ha bro ro ke je bo thau ya ke than ma tumle ko hor hiya sal hiya je bo bro to hiya bazar hiya no kor hiya ke than ma tumle ko ke nije net ro on ke kam na mo ro ni samu tang tu phoro ke audi ma bro no ke block ke khau idi direct ke pa bro no ya ke ni wa su video call ke ne ro photong nai kau sam chu ba kau sung chu ba ye sia bole ke no je video call ke ne bro no su lo block ke pa ya han ke lo block ke pa ya han ke le ni big followers bare nai ni videos ponai nai views phainai ke nung ba ke friend nung nai lo block ke bai ke abudi ke bo khepi ma yes ka de ke to nung to view se nam le ke ne followers nango like comment nango share ke ne nango abule ke abon ba yen ke share ke mo video chong pui la ke bo na ke ha bro ai ni video la haska photo ba la ha abo to share ke sis ka ke chong pui la to share le ke jin pho Facebook ya ke makina boy photo la mi makina boy video la put ke delete khidi abo video put ke tai khidi akhin sa bo bro no message ke se mak tu pira message ka adi khamba eta ke siso ha ke nang ko bing video lamo ba photo lamo le ni share khense ke abo no king sai dong nai kro income khenai hinke ke bi sai bo no gi salaya to ne call le phainai no phainai 100% no call phainai message po phainai inke Facebook o friend nong laya ke je po balo e borsa bosi than 10 posa put nai abdi ke snilai thamo ko bisi ba ke snilai ju like comment or like tomo mana ko ke face to face nu lai man na ko snilai tomo rong hai ke kau ro phuwa wa sule salai ma thos ka call ke to receive ke ma saran ke nong lam tin phala mama phala ti para nim phala ma ta labdi ma ro ma salai pim ne kiska ge abo pho sai pho khatui tu nai ya bi pho khatui tu nai am sai bidu ke pho no bi ke pho no ke be message ke no pre bre hang khale bakla ham khale nai tho hale I love you je no bra le message lo hoines ka abo hik ma rono nu jaya nu no lakhe hiyo bele buitali po hine nu no lachia po hinai nasle sa po hinai maje se hine abo na ekdom sujo kheto ni nanai khano pathor ba khe rauri nanai khangno kra khe ni nanai lachia kriya ni nanai ara khe kunu dino social media ole income khela maya abo dikhok ni nanai na koi abo khe ba ye nang no sai khnari ha tawo ke pa le sapai mia ko ke de next sapinai nang comment khidi nam ju hai ke asa ono pai din ha